अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HumSub.TV। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तारीख में पहली बार आर्मी चीफ सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। पार्लिमानी तारीख में पहली मर्तबा पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा सेनेट कमेटी को खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सेनेट की पूरी ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी का अहम इन कैमरा इजलास मंगल के रोज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है और पार्लिमानी तारीख में पहली मर्तबा ऐसा होगा कि पाक फौज के सरबराह और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस खित्ते की सूरत हाल पर कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान कौमी सलामती मशीर का कहना था कि पाकिस्तान ने दुश्मन के खतरनाक अज़ाइम को शिकस्त दी है। आज शरपसंद अनासर हथियार डाल रहे हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है, जबकि बलोचिस्तान के हालात में भी बेहतरी आई है। वहाँ लोग हथियार डाल रहे हैं और आज जीवे बलोचिस्तान के साथ जीवे पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान इंटरफेथ लीग और HumSub.TV के चेयरमैन जनाब साजिद इसहाक का कहना है कि कोई भी मजहब किसी इबादतगाह में निहत्ते और बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसाने की इजाजत नहीं देता। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग और CEO HumSub.TV साजिद इसहाक का कहना है कि कोई मजहब किसी भी इबादतगाह पर निहत्ते और बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसाने की इजाजत नहीं देता। साजिद इसहाक ने कोयटा जरगोन रोड पर वाक़े मेथोडिस्ट चर्च पर दहशतगर्दी के हमले और मासूम मसीही लोगों को शदीद जख्मी करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना था कि ये मसला किसी मुल्क की चर्च, मस्जिद या मंदिर का नहीं, क्योंकि इबादत गाहें खुदा से मोहब्बत और बाहमी हम आहंगी का दर्स देती हैं। दहशतगर्दों के इस हमले में शहीद और जख्मी होने वाले पुरअमन और मुहिब्बे वतन शहरी थे और वो अपने मजहबी फरीजे में मसरूफ थे। उन्होंने मुतालिबा किया कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके इसके जिम्मेदारों और सहूलतकारों को मंजरे आम पर लाया जाए और क्रिसमस के मौके पर चर्चेज की सिक्योरिटी को मजीद फुल प्रूफ बनाकर किसी भी बड़े साहने से रोका जाए। चेयरमैन अबसार आलम की तैनाती कलअदम करार। मुनीर अहमद नामी शहरी ने एडवोकेट अजहर सिद्दीक की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में अबसार आलम की बतौर चेयरमैन पैमरा तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने की थी और गुज़िश्ता समाअत में अफ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। असासाजात रेफरेंस, इसहाक डार की तनख्वाह और मराद का रिकॉर्ड पेश। असासाजात रेफरेंस, इसहाक डार की तनख्वाह और मराद का रिकॉर्ड पेश। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत हुई। समाअत के दौरान इस्तिगासा के गवाहान निजी बैंक के अफसर फैसल शहजाद, डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन कमर जमान और डायरेक्टर बजट कौमी असम्बली शेरदिल खान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। इस सिलसिले में देखते हैं HumSub.TV के नुमाइंदे तारिक चमन की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में इसहाक डार के आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की। अदालत ने आज समाअत में इसहाक डार के केस के हवाले से इस्तिगासा के 5 गवाहान को तलब कर रखा था, जिनमें डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट कमर जमान, निजी बैंक के ऑफिसर फैसल शहजाद और डायरेक्टर बजट कौमी असम्बली के बयानात रिकॉर्ड किए गए। इस मौका पर बैंक के ऑफिसर फैसल शहजाद ने इसहाक डार की अहलिया तबस्सुम इसहाक के बैंक के अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में पेश की, जबकि डायरेक्टर कौमी असम्बली शेरदिल खान ने 1993 से लेकर 2017 तक का इसहाक डार की वजारतों और महकमों के बारे में अदालत को आगाह किया। शेरदिल खान ने अदालत को बताया कि 1993 में इसहाक डार 14,000 तनख्वाह लेते थे। इस्तिगासा के दीगर गवाहान कमर जमान और वासिफ हुसैन ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए, जबकि बरतरफ नादरा डायरेक्टर काबूस अजीज़ वक्त की कमी के बायस अपना बयान रिकॉर्ड ना करवा सके। वो अगली समाअत पर बयान कलमबंद करवाएंगे। समाअत के दौरान इसहाक डार की तरफ से काजी मिसबा को अपना वकील मुकर्रर किए जाने की दरख्वास्त भी अदालत ने मुस्तरद करते हुए केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तारिक चमन, HumSub.TV, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्त की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा ने की। इस सिलसिले में देखते हैं HumSub.TV के नुमाइंदे तारिक चमन की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में PTI के खिलाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्त की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा ने की। PTI की तरफ से आज़म सवाती इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जबकि इनके वकील बाबर रवान पेश ना हो सके। सेनेटर आज़म सवाती ने इलेक्शन कमिश्नर से इस्तदा की कि चूँकि हम अपना पार्टी दफ्तर मुंतकिल कर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा दस्तावेज़ात की फराहमी के लिए इन्हें 2 हफ्तों का वक्त दिया जाए।
جس کے جواب میں چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ دفتر بعد میں تبدیل کر لیجئے گا، پہلے ہمیں دستاویزات فراہم کریں، 2 ہفتوں کا وقت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کیس کی سماعت 27 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ طارق چمن، ہمسب ٹی وی، اسلام آباد۔ ترک صدر کا بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے کا عندیہ۔ ترک صدر کا بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے کا عندیہ۔ ترکی کے شہر کرامان میں پارٹی کے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ترکی جلد اس قابل ہوگا کہ وہ فلسطین کے لیے بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ قائم کر سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک بار پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان کی بھی مذمت کی۔ افغان صوبے ہلمند میں طالبان کا چیک پوسٹ پر حملہ، 11 اہلکار ہلاک۔ افغان صوبے ہلمند میں طالبان کا چیک پوسٹ پر حملہ، 11 اہلکار ہلاک۔ طالبان نے ہلمند صوبے کے جنوبی علاقے میں قائم سیکیورٹی چیک پوسٹ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں چیک پوسٹ پر تعینات 11 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ گورنر ہلمند کیتر جمان نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے اچانک ہونے والے حملے کا بھرپور جواب دیا، جس پر متعدد حملہ آور بھی مارے گئے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف یک طرفہ اقدام اٹھانے کا خواہش مند۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف یک طرفہ اقدام اٹھانے کا خواہش مند۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کو بتایا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کشیدہ علاقوں میں یک طرفہ اقدام اٹھانے کی خواہش مند ہے، جس سے دونوں ممالک کے مفاد میں تعاون کی فضا بحال ہو سکے گی۔ کانگریس کو جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے خطے میں 20 سے زائد دہشت گرد تنظیموں سے لڑنے کے لیے امریکہ افغان کی مشترکہ پلیٹ فارم کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا کے لیے نئی پالیسی کے اعلان کے بعد سے یہ پینٹاگون کی افغانستان کے حوالے سے پہلی رپورٹ ہے۔ ٹرمپ کی ٹیم نے انتخابات میں کامیابی کے لیے لاکھوں ای میلز روس بھیجیں۔ ٹرمپ کی ٹیم نے انتخابات میں کامیابی کے لیے لاکھوں ای میلز روس بھیجیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کے بارے میں خصوصی کونسل نے کانگریسی کمیٹی کو آگاہ کیا ہے کہ جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن نے قانونی تقاضوں کو پورا کیے بغیر لاکھوں کی تعداد میں ای میلز کی ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل مذکورہ مواد کو خصوصی کونسل رابرٹ مولر نے اپنی روسی تحقیقات میں شامل کیا تھا۔ انجری کا شکار جنید کی دورہ نیوزی لینڈ میں شرکت مشکوک۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں جنید خان بائیں پاؤں کی انجری کا شکار ہوئے تھے اور ابھی تک وہ انجری سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے، جس کے باعث ان کی دورہ نیوزی لینڈ میں شرکت مشکوک ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ مری اور گلیات میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ ہم سب ٹی وی سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ HumSub.TV۔ Please subscribe to HumSub.TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub.TV.